Patrick. Makakanto tayo. Like, share, subscribe tayo. Patrick, magbuhat po tayo sa kantin. Okay. Gusto nito po i-vlog, gusto nito po i-vlog. Gusto na, inilog po. Tingnan niyo guys yung view niya. Tingnan niyo. Yan po, view. Yan po. View po. Yan lang po. Pero ha. Duman muna tayo sa country. Sasabihin ako sa inyo. Ang favorite mo ang isang favorite mo friend? Ang favorite. Sige po, maduman mo na po kami sa canteen. Kasi tapos na po kami guys. Yun na po, tapos na po kami. Yung egg ko, So ayan guys, magliligpit na kami guys. hello guys! Parabolic to guys, parabolic. Parabolic! Tapos ko yung kita picture! President and Boy Scout, please come here in the principal's office. Again, President and Boy Scout, please come here in the principal's Ano po office. yan po? Thank you. Isa yung cellphone? Bakit? Bakit na guys? Pero i-review mo na ano natin. Mawawara na yun. Sige, bye-bye. Mawawara. Tapos po na guys, like, share, subscribe. Mag-idiyo po kamo, idiyo po. Orag po yan. NCS2 lang po. Mag-idiyo na po kamo. Gusto nindo po mag-order na po. Arog kayan po. Automatic po yan. Char. May bago na naman po ako YouTube vlog. Ini po. Friend. Abakan lang po kami ang inyo po ang classroom. Abakan muna po kami. Wait lang po. Yan na po guys. Yun na po kami sa ice cream man. Mabakan na po kami. 10 pesos na po. Yan po ang bibilihan ko po guys. Patrick. Tara, bye-bye. Yun na po. Guys, ice cream. Teka dito guys. Ikaw pa hawak. Ano mo? Look! Stop! Like na subscribe po guys. So sinito po ang mukbang Q&A po. Magsabi lang po kami guys. Like to subscribe guys. Ikaw. Like and share. Subscribe. Share video comment. Send lang po sa baba namin. Next video namin. So ito po, pa-comment lang po kamo guys. And guys. Gusto niyo, guys, sabihin mo ay, ano gusto niyo pa next video po? Mag-comment lang po kamo. Ano, challenges, pranks, ano po yan? Lost and found piece of bill found in the canteen. Please go to the
Diban. Subscribe mo ako sa YouTube channel. Like, share, subscribe. Pagano. Guys, dito na po tayo. Dito tayo. Let's go. Let's go. Oy, ka daw. Dali, sige mo, sige mo, sige mo. Sige, bye-bye. Guys, nawawala ng Fred ko. Nawawala na. Kasi dako na kayang CST. Let's go na guys. In again, in the upstairs. Malibok ko may idea. Okay ka mag-ano? Guys, yun na po tayo. Di maingay pamantalan dito. It's so high. Mahulog ako ah. Dala. Star. Patrick, stop! Yung sa baba, yung sa baba. Diyan na tayo. Hello, teacher. Ay, teacher. Ay, ano na? Let's go, guys. Oh my God. Yeah, so nasa baba na kami guys. Nag-invisible kami guys. Mag-invisible ba kita? Yeah. Oh, diba? Dito na kami guys. Guys, ma-end na po kami ang vlog this. And mag-end na po ako. And gusto nyo mag-prank, challenges, mag-ano na po kamo. Like, share, subscribe. Sa content sa Sige, bye-bye! See you in the next video. Peace! Hey guys, welcome to Vlog for YouTube channel. Immediate another vlog for the next video po ay Hide and Seek Edition. Char. iba.